some ulama believe that it's permissible. You see, the very fact that some ulama believe it's haram, some ulama believe that it's permissible, and some ulama say, reportedly, that it's mustahab, shows that there is no very deep root in this in our sources. سماحة المرجع السيد صادق الروحاني حفظكم الله، ما هو رأيكم في إقامة الشعائر الحسينية مثال التطبير وضرب السلاسل بالسكاكين أو بغيرها والمشي على النار وغيرها؟ كان النار كله من أحسن العبادات، أحسن المشي على النار يجوز، لا يجوز، لكن التكبير سلاسل الإنسان ذلك أحسن العبادات. إن لم يكن واجبا في هذا الزمان يكون مستحبا بلا این بی سوادهایی که غلط میکنن میگوین آهسته گریه کنید. امام ششم رئیس مذهب حدیث این حدیث فقیهی فقها بر افتادن، فقیه ناینیه، فقیه بروجردیه، فقیه حائریه، فقیه اینانند که میگویند سینه بزنید، زنجیر بزنید، خون هم جاری بشه. این فقیه، فقاهت اینه.